कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटावरील अंतरावर लक्ष द्या. अगला स्टेशन चिंचपोकली. कृपया गाड़ी से उतरते समय गाड़ी के पायदान और प्लेटफॉर्म के बीच के अंतर पर ध्यान दें. नेक्स्ट स्टेशन चिंचपोकली. Please mind the gap between the footboard and platform while alighting from the train. पुढील स्टेशन करी रोड. कृपया गाडीतून उतरताना गाडीचे पायदान व फलाटामधील अंतरावर लक्ष द्या.